দূর, এটা ভালো লাগছে না, অন্য কিছু করি। এটা আমারটা ধরো, আমি একটু করি, এটা ঝুলি। ভাই দূর রাখ সালা, আমি এখন এটা চড়বো। এটা বিয়ে এই তো এটা কেরম করে এটা করতে হয়? হ্যাঁ কেরম করে ঠিক আছে। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ওই লাল জামা পরা মেয়েটার কথা মনে আছে? हाँ क्यों, क्या हुआ? ও না আজকে আমাকে দেখে মুচকি মুচকি স্মাইল করছিল। बस स्माइल? मैंने जब तुझे पहली बार देखा था ना, तो 3 दिन तक अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी। ये भगवान क्या जुल्म है। রোল নাম্বার 1 2 সবাই তো 3 ইয়েস স্যার বলে। 4 আমি প্রেজেন্ট স্যার বলবো। 5 তাহলে কুল দেখাবে। সবার মধ্যে কি বললে হবে? একটু আলাদা বলতে হবে। 13 প্রেগন্যান্ট স্যার। উই को पैसा बर्बाद पहन। সারা ব্যাংকের লোকেরা পেনটাকে বেঁধে রেখেছিল, রিফিলটাকেই বার করে দিয়ে চলে এসেছি। सपना नहीं स्वर्ग का नरक है, खौफ करी बहुत मारा मारी, गलत कर्म करे बहुत, मैंने कर्म करे गलत कर्म करे बहुत, मैंने कर्म करे गलत कर्म करे बहुत, मैंने कर्म हिला डाला ना, अरे खतरनाक लोग हैं, मैंने देखा तेरा भरम मैं नहीं पहुंच। এই নাও তোমার জন্য গোলাপ। ওয়াও, কত টাকা দাদা? কত টাকা বলো? কত বলবি তো? 40 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে, এ নাও ধরো। सपना नहीं स्वर्ग का नरक का है, खौफ करी बहुत मारा मारी, गलत कर्म करे बहुत, मैंने कर्म करे गलत कर्म करे बहुत, मैंने कर्म करे गलत कर्म करे बहुत, मैंने कर्म करे गलत कर्म करे बहुत, दिया पलट मैंने देखा तेरा भरम मैं नहीं पहुंच। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? আরে ভাই, আমাকে না দেখে পিছনে দেখো কি করছে। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? কোথায় যাচ্ছিস ভাই? ওখানে ওটা জল পড়ে নাকি? থোড়ি জল পড়ে না ওটাতে? ये क्या था? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? কি করছিস ভাই? দাঁড়া চিলিং মারার চেষ্টা করছি। মারবো, দেখ এবার মারবো।